بابے دعا مسنگی یا محبت گنی خوشن یا قرآن توری جنت مس جنت گنی خوشن یا قرآن توری جنت مس جنت گنی خوشن بابے دعا مسنگی یا محبت گنی خوشن یا قرآن توری جنت مس جنت گنی خوشن میں پندیروں لحدث بیند ہمیشہ سے بے قرار میں پندیروں لحدث بیند ہمیشہ سے بے قرار ہر براتیں دے نصیحت من نصیحت گنی خوشن ہر براتیں دے نصیحت من نصیحت گنی خوشن بابے دعا مسنگی یا محبت گنی خوشن یا قرآن توری جنت مس جنت گنی خوشن یا قرآن توری جنت مس جنت گنی خوشن ہزار غلطی یا متام دینا گڑی لو مقصوروار ہزار غلطی یا متام دینا گڑی لو مقصوروار ہر زہی تھند می صفت مس صفت گنی خوشن ہر زہی تھند می صفت مس صفت گنی خوشن بابے دعا مسنگی یا محبت گنی خوشن یا قرآن توری جنت مس جنت گنی خوشن یا قرآن توری جنت مس جنت گنی خوشن شیشوئی پن مپشیلی مجلی گیڈی اک احسان شیشوئی پن مپشیلی مجلی گیڈی اک احسان ہنی ہر زائی میں عزت مسے عزت گنی خوشن ہنی ہر زائی میں عزت مسے عزت گنی خوشن بابے دعا مسنگی یا محبت گنی خوشن یا قرآن توری جنت مس جنت گنی خوشن یا قرآن توری جنت مس جنت گنی خوشن دورا کرے بن بم کو گبا بن ہنسے خفا دورا کرے بن بم کو گبا بن ہنسے خفا اٹھیم توری متینی ہنس شفقت گنی خوشن اٹھیم توری متینی ہنس شفقت گنی خوشن بابے دعا مسنگی یا محبت گنی خوشن یا قرآن توری جنت مس جنت گنی خوشن یا قرآن توری جنت مس جنت گنی خوشن یا بابے کرم تورے سم گر تو اسائل یا بابے کرم تورے سم گر تو اسائل تھی پندے ہی نس دولت مس دولت گنی خوشن تھی پندے ہی نس دولت مس دولت گنی خوشن بابے دعا مسنگی یا محبت گنی خوشن بابے دعا مسنگی یا محبت گنی خوشن یا قرآن توری جنت مس جنت گنی خوشن یا قرآن توری جنت مس جنت گنی خوشن محترم سامعین اکرام بیوڑے میجدیش مشہور شاعر محترم جناب امیر الدین سائلی تینی یا باب بارے نیشل انوش شو کلام ضیاء اللہ شاہ ضیاء اویزے الحافظ اسلامک اسٹوڈیو پہ خوریت سے خدمتی پیش بولو